Sekarang, nah kita mau pilih kursus baru, kursus Intermediate English. Ubah ke bahasa Inggris. How much English do you know? Nah, I'm new to English, berarti aku tuh baru belajar bahasa Inggris. Solo means alone. Solo artinya itu alone atau sendiri. Jadi solo itu by yourself, dengan diri kita sendiri. Are you flying with friends? Are you flying with friends? Apakah kamu terbang atau naik pesawat sama teman-temanmu gitu. Terus no, I'm traveling solo. Berarti tidak, aku tuh kayak berpergian sendiri. Tapi kalau no, I can't drive you there. Berarti tidak, aku nggak bisa nganterin kamu ke sana. Berarti no, I'm traveling solo. Planes take off and leave one airport. A few hours later, they land at another airport. Planes itu pesawat, take off itu artinya terbang, apa sih namanya? Gitu deh, and dan leave pergi, one airport meninggalkan satu bandara. A few hours later berarti beberapa jam kemudian, they land mereka mendarat at another airport berarti di bandara lainnya. What does land mean? Arti dari kata land itu apa? For a plane to arrive, untuk pesawat datang. Land kan darat, jadi untuk pesawat datang gitu. When does our flight land? When does our flight land? Kapan penerbangan kita mendarat? Nah, will be in New York, kita akan di New York in 40 minutes, berarti dalam 40 menit. Atau will be busy tomorrow, kita akan sibuk besok. How about Friday? Gimana kalau Jumat? Nah, berarti yang nyambung will be in New York in 40 minutes. Kita akan di New York dalam 40 menit. When you do something for the first time, you have never done it before that time. When you do, ketika kamu melakukan something, sesuatu, for the first time, untuk pertama kalinya, you have never done it, kamu gak pernah ngelakuin itu before that time, sebelum waktu itu gitu. Jadi apa maksud dari for the first time? Untuk pertama kalinya, as a new experience, artinya sebagai pengalaman baru. Kalau as usual berarti seperti biasanya. Without any help berarti tanpa bantuan. I'm traveling solo, aku berpergian sendiri for the first time, untuk pertama kalinya. So I'm very, jadi aku sangat excited. Excited tuh kayak senang banget gitu. Are you traveling to the US for the first time? Are you traveling to the US for the first time? Apakah kamu berpergian ke US untuk pertama kalinya? Yang ini, yes, I've never been there before. Ya, aku nggak pernah ke sana sebelumnya. Atau, yes, I've seen that guy on TV many times. Ya, aku udah pernah ngeliat orang itu di TV beberapa kali. Kan nggak nyambung kan? Jadi yang pertama. A traveler is a person who travels. A traveler, seorang traveler, apa sih bahasa Indonesianya? Is a person who travel, adalah seseorang yang berpergian. Apa arti dari traveler? Berarti seseorang yang takes trips atau berpergian. Traveler apa sih bahasa Indonesianya? Coba cari guys. Do you only have this small backpack? Do you only have this small backpack? Apakah kamu hanya memiliki tas backpack, tas punggung yang kecil ini gitu? Of course, I'll call my parents when we arrive. Tentu saja aku akan menelpon orang tuaku ketika kita sampai. Atau yes, traveling without luggage is much cheaper. Ya, traveling atau berpergian tanpa luggage itu kayaknya koper ya. Is much cheaper, itu lebih murah. Our plane just landed, berarti pesawat kita baru aja mendarat. Country itu artinya negara,
evening itu sore, mouth itu mulut. Travelers need trains and hotels. Travelers, orang-orang yang berpergian, need, butuh, trains, kereta, Trains and, dan, and hotels, hotel, atau penginapan gitu. My suitcase is much heavier than my backpack. My suitcase itu berarti koperku, is much heavier, jauh lebih berat, nggak jauh lebih berat sih, kayak lebih berat than my backpack, daripada tas punggungku. I've never seen so many travelers at the airport. I've never seen so many travelers at the airport. I've never seen so many Many travelers at the airport. Artinya airport. I've never, aku tidak pernah seen, melihat so many travelers, berarti kayak banyak banget travelers at the airport, di bandara. Many travelers, banyak travelers take this train, naik kereta ini. So it's usually, jadi itu biasanya very crowded atau sangat ramai gitu. You can get your suitcase after the plane lands. You can get your suitcase after the plane lands. You can get Can your your suitcase suitcase after after the the plane plane lands. Berarti lands. kamu can, bisa, get, mendapatkan your suitcase, kopermu, after, setelah the plane, pesawatnya, lands, mendarat. Jadi kamu tuh bisa dapat kopermu setelah pesawatnya mendarat. Yeay. Gitu guys. Dadah.